Là, je passe au peigne fin. Absolument. peigne حاسة روحي. بسم الله. Bon courage. Merci. Bon courage, Madame Aïda. Je peux avoir un joker? Oui. Oui. Alors, Rafiq. خيري لا كيستيون صعيبه كامل. لازم تخممي بيان باش تعطي له يعاونك. Elle me connaît جريئة. يلا go ahead. بسم الله. Je suis là. الله يسلمك. يلا. الوغ عايدة عبابسة دخلت مجال التمثيل بعد ال50. علاش بعد ال55. بعد ال55 علاش avoir attendu aussi longtemps pour se lancer? Parce que عايدة عبابسة قبل ما تكون في مجال التمثيل. Bon, vous savez que j'ai fait des études dentaires et tout. Donc تحب دايما نقول بلي هذه العائلة الفنية يطلع منها مثقفين. Donc j'ai fait des études, j'ai travaillé les fêtes avec ma mère étant jeune, bon, j'ai fait mes études dentaires et tout. Je suis partie en Égypte, je me suis installée en Égypte et là j'ai travaillé dans le corps diplomatique. Voilà. J'ai travaillé dans le corps diplomatique je travaille dans le corps diplomatique. J'ai travaillé au Jamaat Doula Arabi avec Boutros Ghali, j'étais conseillère. Donc je suis rentrée en Algérie avec des bagages très lourds. أنا قلت نروح للجزائر يحطوني. Tapis rouge. Oh la salle. Vous parlez d'une agression dans la rue. L'agression, c'est une... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un tremblement. Attendez. Bon, je suis rentrée, il n'y avait pas de travail. Moi, je suis rentrée parce que mon fils devait rentrer à la fac. J'ai toujours ma maison en Égypte et tout. Et il fallait bien que je vive. Jusqu'à quand il vous donne familité. Anyway, je travaillais un peu les fêtes avec ma soeur. Après un arrêt de 30 ans, 40 ans, j'étais très malheureuse. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal que mes coefficients intellectuels ne soient pas pris en considération. Attendez. Là où je suis trilingue. Vous comprenez? Alors, نروح بلاد الناس كانوا مديرين لي قيمة كبيرة, l'ambassade, vraiment. Quand j'ai travaillé في جامعة الدول العربية, j'ai acquis une expérience extraordinaire. J'étais parmi l'une des femmes les plus importantes du PA, le Public Relations. Je viens dans mon pays, جات المسمعة خلينا, il n'y avait pas de travail. Une amie دخلتني في التمثيل. J'ai dit, je vais y aller. وربي سبحانه وتعالى, vous savez, قد يكون الشهرة هذه تتولدي بها وتتبعك إلى آخر يوم. جي في ان سول فيتون كما قالت لي وحدة, شربتي القهوة في المسلسل رديتي روحك فودات, بصح باش توصلي للآخر أنا شربت القهوة, مازال ما فطرتش, مازال ما شربت ومازال ما تعشيتش. عشان إن شاء الله راح ندير لكم حاجة بزاف كبيرة. إن شاء الله كما قلتي لنا vous travaillez dans le corps diplomatique. حبيت نعرف quand tu as eu le déclic باش تجسدي une telle carrière ou un tel bagage intellectuel ممثلة في أفلام شوفي, non قبل ما نكون ممثلة en Égypte كنت نعاون روحي. Je m'aidais beaucoup, donc je donnais des cours d'anglais, je donnais des cours de français. C'est pour ça que là je me suis pas retrouvée. Je gagnais très bien ma vie et je faisais des plats de couscous aux Égyptiens. والله العظيم بيان سور من تخدمي بالحلال. شوفي الخدمه اللي تخدميها بالحلال ما تحشميش منها. bien sûr. Donc je faisais ça et ça marchait très très bien. Je faisais des plats de couscous et d'où je faisais le plat à 100,000 باش نهار تجيبي لنا كوسكوس نجيبو. Je suis un bon cordon bleu ماشي في الحلويات. معليش جيبي لنا طعام. يلا. علاش خيرتي التمثيل وماشي الغناء؟ باسكو انا فيك باسكو ما تقدريش حبيبتي, ما تقدريش من عائله فيها سلطان الطرب العربي وفيها شيخة البلاد نجي نبعبع انا واش راح نغني. Non mais attendez, il faut pas charrier, c'est vrai ou pas. يعني je chante لو كان ما عندي حتى. Donc j'ai choisi quelque chose كما قالت لي شكون المذيع اللي قال لي بدخول عايدة عبابسة الى التمثيل استحوذت على كل الفن, وفعلا. Donc c'était une nouveauté et je suis rentrée, j'ai eu la chance de rentrer dans une période où il n'y avait pas les rôles de maman. Vous comprenez? Donc ça m'a énormément aidé. هل تعتبر عايدة مسلسل الخوا نقطة انطلاق تاع لا نقاش في هذا الموضوع. شوفي هذا المسلسل دخلني للمحاكم وضربوني ب5 ملاير وراي المحكمة تتبع فيها. Donc je ne veux plus entendre parler de ce feuilleton. حبيت نعرف التجربة ديالك. سي une تجربة. شوفي التجربة كانت رائعة صراحة, كانت رائعة تجربة التمثيل. يمكن في بوغرون باسكو قبل الخوا جافي في أنا ومرتي مع كمال بوعكاز. Et j'avais fait Qsba City, j'ai joué le rôle تاع Gzana وأبدعت فيه vraiment, et c'était mon premier rôle. Vous comprenez? Donc الخوا effectivement ما نهضرش على الخوا, سمحي لي, je suis interdit de parler de ça pendant 5 ans. تخلص القضية ديالي. يلا. D'accord, OK. شكون في ميزك اللي في le domaine تاع التمثيل il ne mérite pas le buzz qu'il a acquis? Toute personne veuillant réussir mérite un buzz, je suis désolée.
سمحي لي اختي وعلاش لا C'est Voilà. un avis respectable. وعلاش يا ناس من حق برافو من عليك. حق التوب موديل تكون ممثله ومن حقك انت كيما هادي باغ اكزومبل جو لا فيري تري بيان في التمثيل. D'ailleurs, elle fait Ah du ouais, elle en fait, théâtre. elle en fait. Eh ben regardez ce merveilleux là on a besoin de كيما هاديه باللكنه ديالها تكسر. وعلاش يا اختي tout le monde mérite le buzz. Pourquoi ne pas faire le buzz؟ وعلاش العقد؟ Je pense que tu Il y a n'as pas assez de besoin de talent. moi, Aïda. وي هي سلكتها. Pense روحي. عايدة ببسة تقول حسب مجلة ميم أنا لست من هواة الظهور في كل الأعمال، عمل واحد يكفيني. اسكو معناتها باللي عايدة لاباس بها ما تستحقش تمثل، ولا تلمو خلصوها مليح عمل واحد في العام هيدا يكفيها؟ باب ردوها سوسيال. كيفاش لاباس بيه؟ سي فغي جو سوفر جو نترافاي با مي ما تقدريش دركا تجيبي لي لو رول. انا جو لو رول تاع لي مامون وطلع. جادور لي رول دو كومبوزيسيون. جو سوي تري فورت. دايوغ ان شاء الله الجزء الثاني نتاع لا 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 نتاع بوغرون جو في بوغرون. ايباتي بوكو دو جون. On a hâte de voir ça. وي قولي لنا c'est un sujet tabou dont personne ne parle au vu la sincérité ديالك. حبيت نسقسيك une question par rapport le salaire moyen تاع ممثل. Personne ne sait et tout le monde veut savoir est-ce que ممثل justement il est bien payé ou شنو هو le salaire moyen en termes de fourchette Il تاع dépend. ممثل en Algérie. شوفي اي ديبانس. انا ما ننكرش انه المسلسل ما نهضرش على الاسم مون تري بيان بايي بور ان ديبي دو رول. مي في قصبة سيتي جي ايتي تري مال بايي مي جيتي كونتونت. بوركوا؟ باسكو هاو تو ستارت. يعني مشوار الألف Pas ميل regarder يبدا l'argent. بخطوة. مشوار الألف ميل يبدا بخطوة. دونك جي كومونسي افيك كيلك شوز دو فريمون بانال. ومن بعد جي يو ان تري بون بري. ومن بعد دونك الممثل هو وحظه. كومبروني كاين ممثلين ياخذوا اسعار باهظه. كاين شركه معينه الدون الشركه هذه اللي راهي حاكمه درك المونوبول تاع التمثيل الدون دي سوم فارامينوز باش الاخرين ما يخدموش. كومبروني D'accord. زيدي. وشنو هي لا فورمول ماجيك تاع النجاح في التمثيل في الجزائر؟ التلقائيه. هاو تو بي ناتشورال. سيتادير كي تعودي تمثلي ما تبدايش تقولي لا لازم لا اخذ لي كيما راني نهضر معاك هكذا كيما راني انا وياك نديرو مسلسل. جو كخوا Il faut être spontané donc en gros. très spontané, ne pas avoir C'est peur. ça à la base. Oui. Non, c'est pas évident. لا عندك بزاف ناس Oui. كيمثلوا فوالا. لا خليكم في التلقائيه. مي انا جو بونس ريبونديسيون على واش قلتي تلقائيه مليحه في لا كارير. مي انا جو بونس كو هذا لو دومين il est tellement compliqué, il y a tellement d'embûches et des corches un peu partout qu'être trop spontané ça nous met des bâtons dans les roues et ça fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. شوفي حبيبتي. C'est un Je vais vous dire double quelque chose. tranchant. Moi j'essaye. Moi j'ai beaucoup perdu à cause de ma spontanéité et la vérité. Il s'avère que je suis très spontanée. Je vous dis ce que je pense de vous في الفيزا. باش كان واحد يهضر عليك في دارك نقتلو. Vous comprenez? Donc ça m'a fait. Mais le problème c'est qu'حنا بيناتنا كمجتمع ça je l'ai remarqué سمحوا لي نتحاربوا. Ah oui. Pas rien que dans le domaine تاع في المجال الغنى في مجال الكاميرا ومن نشوفهم يضربوا بيناتهم في مجال الصحافه. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde. alors que لو كان كل واحد يتمنى الخير لغيره كنا نجحنا. Totalement. Alors عايدة بابسة تسمى بكليوباترا الشاشة. علاش؟ باسكو عاشت دي زاني في مصر. اسكو سي لو فيت اللي عشتي دي زاني في مصر اللي خلاك ديري لو رول تاع الملكة الحية؟ لا 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 وعلاش؟ كرتيني فيلم تاع يوزا سي عبالك. انا درت قبل هذا الشيء الرول تاع القزانه صافي جا كنت قزانه في بالك. نو سا نا ريان افوار. شوفي موا جو استغفر الله اعوذ بالله من كلمه انا. دوني موا ان رول جو لو في. Mais il faut que les limites soient bonnes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me donner, par exemple, dans le cas, un rôle, tu as une chanteuse de cabaret. Je ne peux pas, je n'ai pas l'âge. Vous comprenez? Mais il y a des rôles, donc le rôle de Malika Al-Hayya, quand on me l'a donné, يمكن ساعدتني اللكنة المصرية et tout, mais ça n'a absolument rien. Je peux jouer tous les rôles. D'ailleurs, je vais passer dans un feuilleton où je vais jouer le rôle d'une femme de ménage. Et c'est un rôle très important. Vous comprenez? Les rôles de composition sont très importants. Donc, quand vous êtes acteur, vous faites tout. Être un bon acteur, c'est justement passer de la femme de Voilà. ménage à الملكة Enfin, الحية. bon ou pas bon, c'est pas grave. Vous pouvez ne pas être bon et réussir dans un rôle. يا جماعة الحياة بصفة عامة ما راهيش في لو ميور. قال لك اللي ضحكت له ليا مزيان قلت له يبان للعباد شطارة ما هيش شطارة هي حظ يجيك من عند الله سبحانه وتعالى. Vous comprenez? Vous faites une émission comme ça. ما شاء الله هكي كيما دركا كان يقول له tout heureux que sa fille lui a dit tu es avec. Vous comprenez? Elle a fait une émission. Vous pouvez passer à la télévision تكسر الدنيا. Vous comprenez?
تسمع عليك انت التمثيل ما عنده حتى علاقه مع لا كاباسيتي دو لو فير سي جوست une question de chance تسمع Oui. واحد Oui. d'accord Oui. donc le acting n'est pas pourquoi les gens l'étudient alors Écoutez, la chance que j'ai eue à Nafi Hadji, c'est le nom de mon père. Ça, je me souviens très bien. Parce que quand on a fait l'aéro habitat, moi, je suis une fille du Télémli. Un jour, j'ai entendu que je montais. سمعك تشوف في ذاك المسلسل قالت لها اما اللي فيه بنت عبابسه خزرت فيها قلت لها كنت بعيد قالت لي bien sûr نتبعوا فيه. Vous comprenez? Donc le nom de mon père m'a aidé. Parce que je vais vous dire ما ابدعتش انا في الخوا. Attendez. ابدعت اكثر في الملكه الحيه. ابدعت اكثر في انا ومرتي. الوغ القزانه جو دي با نتاع سيتي ان بوتي رول وقيله 2 ولا 3 مشاهد بصح حنونه كي شافتني سعاد سبكي قالت لي جاري با كوار اون فري سورسيير قزانه اللي تقزن et ben justement باش ما ندير لكم حاجه للزهر هذيك ما نقصوا عليها عاونينا على الزهر إيه. قولي لنا شنو هما الادوار اللي جوستومون تو ريفري تمثليهم شوفي vu l'âge vu الاخره نتاع الانسان هذه سي ما كونفيكسيون ا موا لي il me reste 2 rôles très importants à faire ولا درتهم ربي كمل لي ان شاء الله نديرهم et ça va être النهايه parce que vous pouvez pas c'est 2 rôles très importants je rêve de les faire وبربي ان شاء الله je vais les faire parce que j'ai été très sabotée j'ai été saquée j'ai été battue داروا لي les bâtons dans les roues وداروا لي الحجر alors راني نطلع حجره فوق حجره حتى نشوفهم من الفوق moi je suis une femme très une femme à défi ما تتحدينيش تتحديني انا التمثيل دخلته تحدي pur et sain donc maintenant vous êtes en train de me saquer je vais vous faire un truc un buzz vous comprenez il faut savoir quand partir non il faut savoir que il faut pas que les bâtons dans les roues vous bloquent avance ديري سنسله كركريها طونوبيل حتى توصلي بصح باش تكوني انت انسانه باغ اكزومبل ولا ممثله ولا باغ اكزومبل فو كومبريني وديري لي دي باتون توقفيني يحبلك ما نقدرش ما قلتيناش لي رول اللي تو ريف ديريهم bien sûr parce que le يديروهم هما c'est vrai دوك نهضر عليهم mais attention il y a à côté écoutez il y a à côté une compensation on m'a interdit باش نظهر في المسلسلات تو مي راني نظهر في لي زيميسيون تيلي c'est avec chaque émission اللي نطلع الحمد لله والشكر لله je fais un buzz vous comprenez les gens me suivent les gens sont avec moi راني في لجنه التحكيم نكون قاعده في داري لاباس بيا يا هذا اللي راهم دافنيني ما نخدمش الو مدام عبابسه فوالا عندنا ملكه جمال كذا تحبي تكون وي بيان سور نجي et je suis très souvent sollicitée invitée vous comprenez donc هاد ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه النية الصافية ونعمة بالله شوف يقول لك انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد قعدوني في الدار جني با صافي 2 ans ما ضربت حتى ضربه والحمد لله وربي ساترني انما جيتي توجور لا باينه vous comprenez j'ai pas Bah écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous remercie infiniment. Réaliser les Merci pour le joker. Thank you. Vous le garderez